Sila makapre kita mga duwindi. Birthday to you. Hello guys, I'm vegetarian. Uba! Yay! Uba! Uba! Uba and Mommy Rose! Thank you for watching! Hey guys! Welcome back to another vlog! Yatsume Oliver Gamiker. Yes, tingnan niyo po, oh. Family is love. Family is love. So, anyway, andito tayo sa kitchen. Today is birthday celebration of Daniel. Yung inaanak natin. First nating, ano ba ito? First nating inaanak dito sa Germany, no? First inaanak. So, ngayon, kasi may celebration ngayon, tinanong ko si Harvey kung anong madadala ko sa doon sa party. Sabi niya, adobo daw. Sabi niya, Oliver, makaluto ka ng adobong manok. Kasi nga, baboy palagi ang, ano ba, karning baboy, may lechon. May lechon. First time, di kakain dito lechon. Sana masarap. Hindi Filipino ang magluto ng lechon nila. Kung hindi, isang, German. Hindi ko alam kung paano sila magluto and how it tastes, di ba? So, sige, magluto ako ng oh, schon fertig! Passt das oder passt das nicht? Doch, es ist schön. Mit dem? Ja. Oder nicht? Wir müssen dort 2:30. Ja. Ja, 14 Uhr ist noch sehr früh. Das sind auch viele Leute da. Ich habe gesagt, wir sind morgen hier 2:30. Ja, okay. Ist besser. Nee, nakabisa si Dan Uwe. Hier, wir fahren zusammen. So, kasi walang karning manok doon. Kasi baboy lahat. Kinuko. Tapos kay Joey, ano man siya, vegan. I think nagluto din si Harvey ng pang-vegan. So, I decided na may manok. So, sabi ni Harvey, Oliver, karning manok na kasi masarap yung karning manok mo. Parang binubula talaga ako ni Harvey ba para makapagluto ako. So, sabi ko sa'yo, Harvey ha, kilala na kita. Kilala. Lagyan na natin siya ng dahong laurel. Ubus na pa natin. Si Joey po is on the way na. Ang sasama po doon sa party ay ako, si Dad Uwe, si Joey. Si Dad Egbert hindi siya sasama. Kasi hindi siya sumasama sa mga ganun ka, guys. I don't know why. Hindi siya mahilig. Wala itong pilitin kung ayaw. Ano ba? Wala pilitan dito. So ngayon, si Dad Uwe mag-drive sa amin. Sasakyan na ng kami ni Joey. Para isa na lang ba, isang sakyan na papunta doon para sama-sama din kami pupunta. 2:00 po ng hapon ang mag-start na dapat andun ng mga tao. Pero sabi ko kay Harvey nga, 2:30, andito na kami kasi 2:00. Wala pa yan. Ay, chika dito, chika doon. Marami pa namang time. So, hindi na ako masyadong mag-vlog dito para mas marami kayo mapanood na vlog doon naman sa party. Kasi the more, the merrier ng mga tao, diba? So, kilalanin natin ang mga bisita ni Harvey doon. Sana magsama sila sa vlog. Kasi kung hindi sila sama sa vlog, lagyan natin ng sticker, mukha emoji. Und man könnte sagen, das ist in jeder Gruppe, glaube ich. Meron, so napakot-kulot yung buka ron kaya para dyan yung birthday. Agad ka guys. Wala, hindi pa kasi ako nakagupit. Ngayon ka kulot. Hindi ako nagupit kaya pinakulot ko na lang. Ato taf lang hostel. Uy, tara na ta kay iba ta itong vlog na to niya sa itong mga dagko kay mga German no taro ko to. Gamay ka tawag dito. Kami para kami mga ano ta ba? Pasalik ko din mo. Pasalik ko. Lang para kami mga langgam ants. Okay, mga unano. Mga unano na sila mga Giant. sa tanong jagan gani ka nang nag-ano god kapre. Sila mga kapre kita mga duwindi. Apa dia nyo? Pusban. Uy, pag-sure. Sa Venus da. Yun. Tara mag-gawas ta. Nang-gawas kami kay sila Harvey. Wala dito. Wala din Harvey dali. Asa pa doon Harvey? Nara, straight lang na ang dalan. Di ba nagpalikot Maglako na siya. Pinagsakay mo siya ni Marco. Gikuha siya. Kay si Maria na po dito. Sundoon.
Ah. Uy, alam nyo, may wait lang, may sabihin ako kay Mami Rose. Dami niyang niloto. Sabi pa ni Harvey ba? Sabi pa ni Harvey, wala naulaw. Sana nahiya ako kay Mami Rose kasi dami niyang Niluto? Niluto. Kunti lang man yun eh. mahiya daw si siya kasi ang ganda mo daw, tapos sugo-sugo na daw ka. Siyempre, ninang. Good po mag-ano. Ay, ka mag-hiking ka karon. Pero nagdala kong sapatos na ano. Uy, Vanessa! Si... Ano, dire? Bakit nagbibideo ka pa? Nag-vlog kayo dire. Takot ako ano ba, mas live kay dulas. Pero ano man siya, matigas man. Kay ano man good. Anong matigas? Ang imong ulok. Lalay ko taas ni siya. Huy, ang mga ano, ugi panggawas na. Man ang freezer dyan sa Germany. Hindi na kailangan ng ano. Wala nang bayad. Yung cake nga ni Daniel, nilagay lang namin sa garage namin. Kaya malamig ba doon kaysa sa cold trunk. So dito, nilagay lang dito. Kung gusto uminom, kuha ka lang dito na may snow. Ay, ano? Picturean na to eh. Di ba sa atin mahilig tayo uminom na may ice? Kasi hindi masyadong malamig. Pag gusto talaga na super Di ba lamig. masarap ang kula pag di malamig? Hindi rin masarap ang kula kapag may ice. Pag nahalo na. Pero dapat inumin mo agad, wag yung kay matubig ba mahalo na. So ay tingnan niyo, nilagay na dito Sabi ko sa inyo guys ha. Ano gunaan Mami Rose? Tennis. Pusbal. Foosball sa likod, tapos dito naman sa harapan ay tennis. O yan. My outfit for today. Uy, mag-picture. Picture taon niyo. Ako Mami Rose sa likod niya. Dili ka kira glamour. Dance. Iwan naman ako sa una. Da hinten. Eh, this is cord. Mami Rose rin niyo. Tanganan pa. Das wunderschöne Kino-Plettenberg. Si Kevin itago. Itago sa kamera. Ay, May kamera pala. Ka guys. Dito na yung mabali na man. Ako taga ng baliho ng sugar, may gawas na. Oh, maana na. Kasi baliktad. Normally ang sugar naman sa untin, nawa ni gawas na. Pagbiyahe. Ah, okay. Ako tagidala na ko ni nga plato kaya ako. Nagluto rin kang leche flan? Oh, kanipod pod mahab lang. Ah. Tapos dan niya sa kamera. Diyan o sa bag. But then, Nagdala kag mga ano, serving spoon. Daghan ba kasi nag-apple dali. kana mga kutsara lang, bala kutsara lang. Na may mga kutsara diri ah. Yes? Wow! Pili. Kapag hindi dahil yung sauce dali na balabig. Wow! Yeah, diba sure? Yeah. Layo mo ko sa ulan. Sa dalawa sa. Susamen. Oh, si Stilitson. Yeah. Yeah. Ay, mao din na siya di ay. Yeah. Di putol man, pero putol no? Okay ra. Okay na, Kinat nila. lechon na kinat manila. Ka picture sa mo dito ka. Dala yung banner dito ka. So yeah, this is yeah. Ikaw, lakon. Amen. Thank you, Lord Jesus, that we gathered here all today. Thank you for the good health of everybody, and we thank you for this food we have here. Thank you for all the people who help us prepare this food. Bless them always, Lord Jesus and Mama Mary. And Lord Jesus and Mama Mary, we thank you for the blessings of life for our son Daniel Hauschild for 1 year. And we pray that this food will give us good health always. In Jesus' name, and Lord, we pray.
Amen. Our Father, who art in heaven, give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Woo! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Daniel! Auf Deutsch, auf Deutsch. Auf Deutsch. Geburtstag, viel Glück. Oh, Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag alles Gute. Zum Geburtstag viel Glück. Yeah! So, kainan na. Yay! Go to... Ah, kuya, mamiros ko yung bitbit tamang yun. Bitbit tamang yun sila. Adong tarik. Ang mga ayun, friend. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. Hello car guys, I'm vegetarian. Kain na na. Baka ng lechon, lechon. Tapos sabihin mo kung masarap. Let's gonna try the lechon of German. German. But ma, I will try to the lechon of German, no? Because it's Hast du schon Messer? Hier. Okay. Uy, knusprig. Knusprig. Hier. Tay, gusto ka? Hast du noch Kabel? Keine Kabel, ne? Nee, hast da. Oh, Olli, our new chief koch. Laki gabi, laki ka na bistec, ka na parang kuha. Ah, tayo, na. Was das? Hähnchen? Was das? Reisnudelsalat. Und das da? Cabbage. Fish. Ah. So mal. Dann noch hier. Ich hab schon. Willst du Schwein essen? Ja. Hier. Kasi may mag-lechon ka, hindi man ako dali. Guck mal, da ist noch Reis. Fabi, was ist das? Das ist Dessert. Das ist ja. Hier. Gusto mo yan? Ha? Kartoffelsalat. It's noch klein. Das ist Dorade. Super, danke. Mami Rose, what is your Ich fähr's nach favorite? Hause. Oliver, bigyan mo. Alles is your favorite. Hier, pansit. Und du, Sabine? Ako ni Sugo.
What is your favorite? Kugeln. Alles gut. Nag-party sila. Ja, genau. Oh. Fine. Uli is the little one. Ah, okay. Der Litschenmann. Das klingt total gruselig. Iba yun ako. Ich arbeite nicht mit Gerai. Kain na po tayo. Let's eat. Mamiros, oh. Super ganda. Super Ganda. Das ist super pretty. Ich kenne nur Super Gangnam Style. Super Gangnam Style. Ich kann das auch tanzen. Gangnam Style und dann Joey Appetit. Appetit. Mein Wunsch ist am Ende bei rauskommt, das ist Die verbreiten doch nur Hintergrundtheorien. Und der hat gesagt, Busy na sila kaon. Daniel. Daniel is the leader. Daniel is Filipino. Nagigit-git mo, di mo may suga. Ako kami, fireworks man ah. Eh, mag-fireworks din. Ikaw, ante na dito ka. Kantahin na diha. Daniel! Ikaw, barisa ka. Ito nito ka. Kuwati, bijuy, kuwati. Dili ang beauty mo. Ha? Bas give no ano. Wala, asa man ang lighter? Makusulog lighter. Nila, kinsa niya lighter? Si Mante. Alipili. Kevin. Tuloy siya, Daniel! May tabo ang cake magbong. Ipataas kamay kaya dili makita. Hindi makita ng cake nawala o bata nawala. Sige, dali yan, video ati ka. Dali pa niya kung Sige. Ba? Wala siya ginahe. Daniel! Dali, go. Oh. Wow, Superman. Superman. Daniel denkt, was passiert denn hier? Mag das nicht. Daniel, galing siya ang kulit. Daniel hat gesagt, ich will mich verarschen. Ja, genau. Daniel, guck mal. Daniel versteht gar nicht, was los ist. Was genau habt ihr denn vor? highlighter sila. Ja, aber er geboren am 3. Sabihin nyo na. Januar, heilig. Okay na? Ja, aber was habt ihr vor? Das war meine Dahil Frage. buti na ang ano. Taka nga, go. Butang, go. So 1, 2, 3, go. Kata na. Go. Skatana. Sige na na. Sigi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Daniel, kumuta ang cake like Daniel hat Schnauze. Daniel hat Schnauze voll. Schnauze voll. Daniel, makain Belda na. Makain na Belda. Daniel, kamot, paano yan? Und jetzt? Was Ay, passiert mana. jetzt? Kasi makamot sa gamay, si gamay lang god. Und jetzt Kopf rein. Okay, Kina, Okay, das war's. you can eat the cake now. Danke schön. Mama, I left you for Ja, Salaman. salamat. Salama. Salami. Salami. So Jetzt war's. karaoke. Oh. Können. Nee. Eine Leute hat alles richtig Geantwortet. geantwortet und muss Kriegt ein... kriegt 1 Euro. Erster Preis ist 10 Tage Boracay. Oh! Ja, 10 Tage. Pwede magkopyahan na Umupya ta diri be. Usa sagot. Usa sagot diri. Di si sabi ni Vice Ginao di Nummer 1. Ba si Bada. Was ist die Nummer 1?
Mein einziges, was ich genau weiß. Du genau. Gatay. Ito mga kusyo, German pa. Kailan na pinanganak si Harvey, si Joano. Der Name ist schon da. Wo hängt das da? Naja. Schade, dass der Papa und die Mama Antworten brauchen. Guck mal. Und sie selbst wissen. Wir haben eine Kugelschreiber. Oli, bist du fertig? Ich? Ja? Warum ich? Du kannst nicht alles antworten, dann geh raus. Ja, das ist ja nicht von dir. Erst einladen und rausschmeißen. Ja, meiner. Oh, du bist auch die Patenonkel und du musst alles wissen. Das sehe ich dann. Oh mein Gott, ich muss alles raten. Ich weiß es nicht. Das habe ich schon vergessen. Bei jedem Fehler. Ja, swim, einschwimmen in the sea. Aber wenn du Jeden das Fehler. Wir hoffen alle. Nee, kein Google. Kein Google, Ate Maria. Das geht nicht in Google. Und ist der ChatGPT. Oh, hier, ich habe schon. Zeig mal, was du hast. Nee. Extra Ballpen. Kann we borrow ballpen? Ja. Da. Ich hole mir noch Kuchen. Lass mal irgendwo raten, kommt, geht schnell. So, Kuya Howie, here. Saan sa akap? Mananalo na dito, kasali na sa akap. Allein. Also alter Marshmallow. Trocken. Bist du? Gusto na siya ng microphone? Mike, we had mic. Sag mahalo. Sag hello. Ayun ni mahulog ni makasukan tang mamiro si galor ba niya? Na mama. Mama. Ay timbal ni di ay. Timbal mani. Lima falsch. Hallo, du fangst. Uy, Mami Rose, alles falsch. Du hast nur eins. Namayabas ka no? Kulo lena ninyo. Unsa man ni oy? Pakisabon na. Ganun na pa siya one. Si Marvin. Uy, hala Marvin hot dry. Yeah. Isabel. Marvin hat 3 und du nur 1. Der ist besser. Der ist besser. My God, das ist Frau. Olli. Marvin hat 3. Ja, das ist mein Zettel. Er hat einfach nur seinen Namen draufgeschrieben. Der Marco da. Uy, Marco. Uy, si ano mananalo anis eh. Michael. Wala kayo na perfect. Dapat kisa lang ito pinakataas. Siya ramay ng F4. Yeah. Marag siya ramay F4, no? Ja. Winner. Vielleicht. Und dann sagt er nichts. Wer ist das? Der. Why, Marco? Oh, Marco. Uy, Maria. Uy, Big Brother is watching. Mama, basit. Nee, habe ich vergessen. Falsch. Na. Oh, falsch. Isa lang? Mga ninang. Mga ninang, wala yung mga tama. Tabi rin, kadagdan. Kevin. Ano, giboran si Daniel. Mita na? Ay. Katong letter B. Sa B. Alas 5. Oh, Ich hab das nur 2. Sabine. Sabiris de Lester. Check. Wow! Here. Mit the Austin, ja. My Oh, God. ja, fear. Yay! Michael und Sabine sind Kuss. Alle Fehler. Du hast nur 2. Vanessa, komm ins Büro. Here's why layer I is for Sabina and I is for Michael. Yay! Batima. Kuss. Weil hat Michael und Sabina hat fear. Aber normal, nur Folk muss Masken. Zum Beispiel. Beispiel so. Ja, das Bier brauchen wir mal. Nee, andersrum.
That is a bit, you know? Yeah. And then the next video also. Yeah. Okay. Ay, sana, may nilibig voice din. Ano na mag-timer, mabalaan naman. Gusto yung maulahin. Oo, sige, yeah. Mark and timer. Okay. Yes. 1, 2, 3, Go! Low. When you make mistake, you must unfang video. Yeah, balik. That's one of vice pin. Okay. Yeah. Okay. Lord, you want to wait. Lord is the filler. Nor the speller. Yeah, Lord the filler. You must, yeah, on Maxo and then Nor in the filler. Okay. Before. Okay. Why go? Oliver! Concentrate! Wow, das ist wirklich heftig. Marvin, give it. Go! Wait. What if I lagi now, so? Balik nimo og ni Hawi. So. Well, Hawi hat me. Yeah, balik ni Hawi. May nilibis. Bata ma. Makin na. Yeah. Nee, ich habe alles durch. Hindi, weil du hast falsch gemacht. Lord is the filler. Ja, du hast aber... Wait. 1, 2, 3, go! Vanessa! Yes, Vanessa! Yes. Go! Ibutan ko mula isa uli. Yes. Isabel! Ne. No, da. Ja, da, mach weiter. Jetzt weiter. Hier. Oh. Isabel! Okay, mach weiter. Da. Genau, mach. Isabel! Yes, next day, Marco. Naka. So, Isabel. Marieta, dali. Go fast, man. My God, this is Frau. My God, Maria. Kasi Pilipina kasi yung bata. Ja, also Olli und ich haben noch richtig rasiert. Ja, wirklich? Ja, genau. Ja, wir haben Profis nass. Dali, go. Sige na, tama na. Sige, go. One time karon. Namoy punishment karon. Namoy punishment biya. Ano? Unsa man natin, Marieta? Sige. So go. Uwe. Yeah. Uwe and Mami Rose. Who is the winner? Uwe.
Michelle! Ay, Sabina! Yes, next time, next time! Yes! Yes, Nukma! Oh my God! Martin macht dich fertig! Kuya Martin! Jetzt verkacke ich das, ne? Oh, Schatzi, schnell! Oh! Yes, Kuya Martin, geh, jetzt! Kuya Martin, dali! Genau, schnell! Schnell! Oh ja, Michael! Michael, mach schnell! Die Frauen ist fett! Ja, Wir haben gewonnen! sag was! Mach Michelle! Also Männer, wir haben gewonnen, no? Hier. Ja! Und wir haben schon erklärt, wir müssen jetzt tanzen. Alle Männer hier. Ja, mach Musik! Kennst du Bodot? Geben daus, geben daus. Hier, mach Musik. Ein bisschen laut. Ja, ja. Und dann tanzen hier Männer. Michelle ist der Teamleiter. Yeah! Woo, woo. Woo, woo. Alles! Opa Gangnam Style! Yes! Daniel, buksan mo! Yes! Pati. Smile. Ja, doch, Soll die Mama das mal aufmachen? Komm, Di Papa! gib es dir jetzt. Di Papa! Muss open alles. Gunite sana. Gunite. Yeah. Diyan ka na, umupo kayo dyan. Umupo kayo dyan. Lingkod ada lingkod. Upo na kayo, upo. How many Christmas? Yes, Geschenke. Harvey, that's no food dish. That's mein Geschenk for dish. Put all the gifts here first. Yeah, tara. Basa. Wow. Du hast schon einen Bruder. Mama is more happy. Du hast schon einen Bruder. Open. Nabalay na lang ng uban eh. Adagi organic. Di pa open, ang kamera man. Uy, dagan magtagbo. Sige ra sila mo lang buhaton. Ipaano pagkuan kana iano gyud gisi Ang card sa una card. Pera yan. Basa. 1,000 euro. Wow, merci beaucoup. Wow! Oli for Howie. Hi, basa hapod ni na may sulat. Daniel, some earth to be born now. Daniel, no, nicht für euch. It's okay. Alles Gute for Tyner. Tyner so good. Tinawag na niyo tutok, pwede nagtutok niya. Jansen Hertzen. Joey, Oli, und Oki. Bad last. On Egbert out na bay. Feeling Dan. Magdas kapot. Feeling Dan. Dankeschön. My God, I million. Daniel is now rich. Is now rich. Next. This, go. Kakita man na.
Kevin. Vanessa. Go, come. Open. Ikaw may mag-open. Vanessa, Kevin, on my account. Kevin on Vanessa. Si Vanessa ipa-open mo. Bakit ako? Di ba ako Sabi na kami open. Di ba ako regalo? Karagaraan juga Vanessa. Wow! Staubsauger! Das ist keine Staubsauger. Ein Hobbycar. Der muss sich ein Messer haben. Yeah. Wow, Daniel! Wow! Daniel! Guck mal, du hast ein Ay, isa simple. Okay, das ist Auto von Daniel. Auto. Fred Dagnap niya. Daniel, langsam fahren, ja? Sag mal, langsam fahren. Daniel, langsam fahren, Maxers. Macht Daniel auch Führerschein jetzt? Führerschein. Ja, Lecker Führerschein. Ayaw sakay mama ha? Ang mama mo sakay. Oh my God. Danke Vanessa. Kevin and Marietta. Ate Marietta, thank you. Vanessa on Kevin. Oy, buta na diri. Oy, ubos. Tas ubos, tas ubos. Okay, next. Next. Ay, mahulog. Wow! Mana? Oh, da pinaano yan, Treko. Kleine Treko. Ist das Playmobil? Nee. Danke. Kakit sa mana? Kaya anong kasabihin siguro? Ay, Kate Marietta. Kuan daw. Is das phone? Dili kang kuan daw kang Darren. Okay. Log ko. Ah, that's phone Mami Rose. Wow, Ma'am Ninang Mami Rose. Wow. From Madam. Please give noch eins. Napaisa. Was heißt Nina? Ninang. Daniel is neu. Ninang is, This day. Guck mal, Daniel, sag mal, ja, genau. Fußballspielen mit Schatz. Yay! Pinapaisa. Kay Mami Rose. Yun. Uy! Shoes! Guba yun, guba. Wow, wala aga na si Daniel pagdako. Wow, cute. Magbiyahe na. Wow! Daniel, sure. Makin sa Orlaw. Daniel, makin pa Orlaw. So cute. Open. Basa. Lieber Daniel, ich wünsche dir Si Daniel pa basa ha? deine erste Geburtstag. Schön, dass Daniel, lass mal doch. Deine große Schwester Isabel. Look, is that unser... Ja. Papo sa stage, no? Neshima. Nee, Mami Rose. Bye-bye. No, binabalagan sa house, inambrahan mo na. Maki ma-party bei uns, wenn Oliver da. Genau, no? Genau na din auf. Ja. Tschüss, Oliver. Bye, Bye, so Kita March, ha? March. 15. Sa March? Birthday mo na. Sa March yung birthday? 15. Sa iwa, uy. Sige, bye-bye na, uy. Bye-bye. Guys, andito na po kami sa bahay. Nakauwi na kami. Medyo maaga-aga po kami umuwi kasi po si Dad Ove gusto na siya umuwi. Kasi nga, nag-isa lang dito si Dad Ove at si Andy. So, pagdating namin dito, si Andy, tinanong ko si Dad Egbert, hindi pa sila lumabas ni Andy. Pero si Andy, nag-dinner na. So, dinalabas ko muna si Andy. Tapos, tumulong ni si Joey. Sabi niya, labas naman natin si Andy. Pumunta kayo sa daan kami. Pumunta kasi gabi na, no? Hindi na kami pupunta sa trees, into the woods. Kasi nga po, may mga ano dyan, mga veg vine, mga babihalas. Kapag gabi na, kasi active yan sila sa gabi, diba? Mga ganyan na hayop. So ngayon, si Andy, alam mo, dalawang beses siyang nagbawas ng timbang, kaya nag-diet na rin siya ngayon. So super happy kami, super enjoy. Nakilala namin yung boyfriend ni Isabel. And maaga din umuwi sila, Mami Rose, kasi nga sabi ni Mami Rose, maaga na sila umuwi kasi magbiyahe pa sila ng almost 2 hours basta magbiyahe. Unlike sa amin na ano lang, mga 15 minutes to 20 minutes andito na kami sa bahay. So guys, I'm going to end this vlog. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, and subscribe. This has been Oliver Gemiker. And then, cheers!